Let us sit Usiądźmy comfortably, wygodnie easily. i rozluźnijmy ciało. Relax our Rozluźnijmy barki. shoulders and close Możemy our zamknąć eyes. oczy. You may place both your palms on Połóżmy your obie lap or ręce, on obie your dłonie knees. na kolana. Your palms facing Pod the dłoni ceiling. skierowane do góry. दोनों हथेली को अपने घुटने के ऊपर रखें या अपने गोद में रखें। हथेली को आसमान की ओर खुला रखें, आंखें बंद रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें। Today we are going to use Dzisiaj 3 będziemy sounds. używać That dźwięków is 3 głosek. and A, and Om is made up of składa się z A 3 dźwięków. A is that which brings A energy in the przynosi navel energię w region, okolice U in the pępka, chest region, U w okolicach and the top region of our serca, body, a top w part of our okolice body. głowy, We are czy do going to głowy. pronounce one after this. Będziemy po From kolei sound to wymawiać silence is what the te journey of głoski. meditation Medytacja is. to podróż And od movement to głosu, od stillness dźwięku do is ciszy. again the journey of meditation. Now let us sit with our Usiądźmy palms open to the wygodnie, ceiling. ręce na Now kolanach. right palm Prawa ręka is open to jest the ceiling, otwarta, so also the left palm. Now także lewa. hold a fist, make a fist A of the teraz z right prawej palm. ręki, z prawą dłoń Place your składamy w thumb in the pięść. middle Kciuk and wkładamy do then hold środka a i fist mocno trzymamy. and tighten your Bardzo right mocno palm while ściskamy relaxing the left prawą palm. rękę, a jednocześnie rozluźniamy lewą. दाहिने हाथ को एक मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी बांधिए, अंगूठे को बीच में रखिए और मुट्ठी कस के बांधिए और बाएं हाथ को खुला रखिए। बाएं हाथ खुला रहने दें और दाहिने हाथ को कस के बांध रहे, आप जोर से बांधे हुए। अब धीरे धीरे छोड़ दें। फिर एक बार गहरी सांस लीजिए। अब Weźmy पूरा głęboki दाहिने wdech भाग को तनिए। i wydech. Now breathe in Jeszcze and jeden tense wdech. your right side. I całą prawą Your stronę right hand is ściskamy. tensed. Napinamy Tighten całą your prawą right stronę buttocks, ciała. the right arm and shoulder. Rękę, Tense the right ramię, side bark. while Całą relaxing the prawą left. stronę ciała napinamy. A z drugiej बाएं तरफ strony को ढीला rozluźniamy छोड़ते lewą. जाइए, दाहिने तरफ को तनिए जोर से। आप कहाँ तक तन सकते हैं? छोड़ दें। Tighten your right side as much as you can. When you Ściskamy can no prawą część longer tak bardzo, hold tak the mocno, jak tylko tension, możemy. let go. I rozluźniamy się teraz. Open your right palm Otwieramy and prawą now we'll dłoń start with the left. i zrobimy to Do samo the po lewej same thing stronie. with the left. Ściskamy lewą Place the dłoń, left thumb kciuk in the w middle of środku the lewej dłoni. palm and then hold a fist. Ściskamy mocno बाएं pięść. अंगूठे को हथेली के बीच में रखें और मुट्ठी बांधिए और पूरे बाएं बाजू को आप तनिए तनिए जोर से तन के रखिए। दाहिने भाग को ढीला छोड़ते जाइए। You are tensing the left side and Całą relaxing the lewą right stronę side of the ciała body. napinamy bardzo mocno, jednocześnie rozluźniając prawą. And then you let go. Now relax I rozluźniamy both się. the palms. Rozluźniamy अब obie पूरा ręce. शरीर को ढीला छोड़ दें. Relax the whole body. Całe ciało rozluźniamy. Eyes are closed. Oczy mamy zamknięte. Your spine erect. Kręgosłup Body wyprostowany. relaxed. Ciało jest rozluźnione. शरीर को ढीला छोड़ दें.
Become aware of the center Uświadamiamy of your body, sobie centrum swojego ciała. neither right nor left, but Ani z prawej, right ani in z the lewej middle strony, is where your dokładnie w spine is środku. going and Tam is where przechodzi your kręgosłup, tam przechodzi centrum rdzeń now kręgowy. is. Też centralne kanały energetyczne idą tamtędy. शरीर के बीचों बीच मध्य नाड़ी है, उस पर ध्यान दें, न दाहिने न बाएं। शरीर के बीच में अपना मन को रखें, सांस यहीं पर चल रही है। Your breath is moving in the very center of your body. Oddech przemieszcza się Just przez become środek aware ciała. of your breath Świadom sobie swój oddech. and honor your breath. Uszanuj swój oddech. Breathe in Weźmy głęboki wdech. and take your attention to the top of the Kierujemy head. uwagę na And czubek as you głowy, breathe out, bring your a attention podczas wydechu to your kierujemy buttocks, to uwagę the na seat you are pośladki, sitting. na siedzenie, na którym जहां siedzimy. आप बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं, वहां पर अपना मन को लेके आए। फिर सांस लेते लेते अपना ध्यान सिर के चोटी पर ले जाएं और सांस छोड़ते छोड़ते अपने आसन पर नीचे लेके आ रहे हैं। आपकी सांस भी फवारे जैसे है। सांस ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे, जैसे फवारे के पानी अपने आप नीचे आती है, ऐसे सांस नीचे आ जाती है। Your breath is like the Oddech fountain. przypomina There is an fontannę. effort to breathe in, Pewnego wysiłku musimy and użyć, while aby breathing out, wziąć you wdech. are relaxing Energia your się whole podnosi body. wtedy do góry, a potem Incoming oddech breath is podczas wydechu energizing the opada bez body, żadnego and wysiłku. outgoing breath Wdech dodaje brings ciału energii, relaxation. a Let us wydech przynosi become rozluźnienie. familiar with this phenomenon. Obserwujmy to zjawisko w sobie. Breathe in and breathe Bierzmy out wdech and relax your i shoulders, wydech. Rozluźniamy relax your barki, body. rozluźniamy całe ciało. Honor your own body. Your Szanuj body całe is a swoje ciało. precious gift to you Ciało jest from nature. darem od natury, najwspanialszym अपने darem. ही शरीर को मन ही मन सम्मान करें। यह शरीर एक अनमोल उपहार है, आपको प्रकृति से मिली हुई है। 20-30 साल के बाद, कुछ वर्षों के बाद यह शरीर भस्म हो जाने वाली है। यह शरीर इस मिट्टी में मिल जाने वाली है। After few years, this Po body kilku of latach ours will go back to this earth, ciało powróci do will planety become Ziemi, ashes. stanie się prochem. This is for sure. To jest pewne, jak w banku. Now you have this body with you. Let us A honor teraz it. korzystasz z tego ciała, więc This uszanuj. is the most precious gift. To najcenniejszy Let our dar. mind wrap around the body Niech umysł and toczy give to our ciało body a good hug. i przytuli je. Obejmie. अपने ही मन से अपने ही शरीर को लपेटें। एक बार यह शरीर ईश्वर से मिला हुआ एक अद्भुत देन है। आंखें बंद रखें, शरीर को ढीला छोड़ते हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लेंगे। Let's breathe in with a big smile Bierzmy głęboki on our wdech z face wielkim uśmiechem and breathe out with a smile. i wydech z jeszcze większym uśmiechem. Let us place our attention in the Kierujmy navel region. uwagę na okolice pępka. नाभि पर अपना ध्यान रखें।
And we will say the sound I teraz powiemy dźwięk सांस लीजिए Bierzemy wdech. The sound vibrations are Wibracje tego reverberating in every dźwięku cell of our body and przenikają energizing każdą them. komórkę, dodają komórkom energii. शब्द हमें ऊर्जा से भर दे रही है. फिर एक बार हम सांस लेते हैं. Jeszcze jeden wdech. हम this moment W tej our chwili body is still, ciało jest zupełnie our nieporuszone, breath has become feeble, a oddech and our jest taki mind is subtelny. becoming calmer, quieter. Umysł się Once uspokaja. again, let's breathe in. Jeszcze raz weźmy wdech. Om. Become aware of the sound Uświadamiamy sobie dźwięk, reverberating in your który whole body. wibruje we wszystkich komórkach ciała. Just be. Po prostu bądź. Let's take our attention to the chest region. Kierujmy uwagę na okolice klatki piersiowej. छाती पर अपना ध्यान ले जाएं. शरीर के मध्य भाग में अपना मन को रखते हैं बिना किसी प्रयत्न के. शरीर को ढीला छोड़ दें. मन को फैलने दीजिए. Let mind expand. Niech umysł się rozszerza. Let go of all your efforts. Porzuć wszelkie wysiłki. सब प्रयत्न छोड़ दें. Breathe in. Weźmy wdech Now we'll say i powiemy Let us take our attention to our Przenieśmy neck and head. uwagę na सिर okolice और गर्दन और szyi, सिर पर अपना głowy. ध्यान ले जाते हैं. शरीर स्थिर है. जो भी विचार आ रहे हो आने दें. अच्छे बुरे सभी विचारों को गले लगाते जाएं. Just embrace all Przejmij twoje myśli, przytul je. thoughts. ना ठोकना है ना रोकना है किसी भी विचार को. Let's not resist or Nie chase opierajmy any się albo nie thought. podążajmy za Let żadnymi them myślami. come. Niech sobie przychodzą.
You are sitting with open Siedzisz z arms otwartymi to receive. ramionami, aby przyjąć wszystkie myśli, takie jakie przychodzą. Take a deep breath Weźmy głęboki in. wdech. Another deep breath in. Jeszcze फिर jeden एक wdech. गहरी सांस लीजिए. फिर एक बार मम. Let's take your attention to the top of the Kierujmy head uwagę na czubek głowy. and just Po prostu relax. rozluźnijmy się. अपना सिर के चोटी पर ध्यान ले जाते हैं, फिर सब छोड़ते हैं. सब प्रयत्न छोड़ दें और विश्राम करें. ना कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है. इस वक्त केवल विश्राम. There's nothing to know or nothing to do this very moment. Nic nie musisz wiedzieć, nic nie Just musisz robić relax and teraz. let go. Po prostu rozluźnij się i porzuć wszelkie wysiłki. Any tension, any discomfort, Jakiekolwiek just let it be. napięcie, dyskomfort, który odczuwasz, pozwól mu być. Relax and let go. Rozluźniamy się zupełnie. Any tension or discomfort Jakiekolwiek you feel anywhere in the napięcie, jakikolwiek body, dyskomfort, just let gdziekolwiek w it ciele, be. pozwól temu Just let it być. be. Just embrace them, Przejmij wszystkie napięcia, accept it, let it be. zaakceptuj je, You pozwól will im see it is być. changing. One będą się It samoczynnie will disappear. zmieniać, zaczną znikać. You are peace. Jesteś You spokojem. are peace. कहीं कोई तनाव नजर आए, उसको भगाने की चेष्टा न करें, उनको रहने दें. उसको रहने दीजिए. Become aware of the Uświadamiamy space in sobie the room you przestrzeń are in. w całym pomieszczeniu, w którym się znajdujesz. जहाँ आप बैठे हैं वहाँ चारों ओर जो खाली जगह है, आकाश है, उसका स्मरण करें.
इस वक्त ना कुछ करना है ना ही कुछ जानना है. This moment there is nothing to do and nothing to W tej know either. chwili nic nie musisz Just robić, nic nie musisz repose in wiedzieć. yourself. Po अपने prostu spocznij w आप में jaźni. विश्राम करें. अनंत के साथ मेल हो गया. We have an encounter with the My infinity. połączyliśmy się z nieskończonością. Om Shanti Shanti Shanti. मुस्कुराते मुस्कुराते एक Z सांस uśmiechem bierzemy लीजिए wdech i z और uśmiechem मुस्कुराते bierzemy wydech. मुस्कुराते सांस छोड़ो. I robimy wydech. Breathe in with a Wdech smile z uśmiechem and breathe i out wydech with także a z smile. uśmiechem. And become aware Uświadamiamy of sobie body and ciało i otoczenie. surroundings. And Bardzo slowly and powoli, gradually stopniowo you możemy may otwierać open oczy. your eyes. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो.